daytoy puso at darag-urag sa daytoy puso. Idi inawat ko, Jesus manupot ko at darag-urag sa daytoy puso. Kasladaluyon di marikriknak nga ayat di Diyos manglapunos kanya. Daluyon ti Gloria rago di matngan agburburayok adi magawidan. Kasladaluyon di marikriknak nga ayat di Diyos manglapunos kanya. Daluyon ti Gloria rago di matnganan ang burayok adi magawidan. Into no at pasalista, into no at pasalista ni Jesus, into no at pasalista. Awagan nan to, tinagan ko iday, day to Gloria ipapanak ni Jesus Christ di pagdalkat buray anya mapasamak ni Kristo laeng pagdalkat day to Gloria ipapanak ni Kristo laeng pagdalkat buray anya mapasamak day Gloria laeng papanak. Dayakan ka na ijay Gloria, dayakan ka na dito'y dada, inugasan nagtibarana. Dayakan ka na, dayakan ka na, dayakan ka na ijay Gloria, dayakan ka na dito'y dada, inugasan nagtidarana. Dayakan pa na, dayakan pa na. Hallelujah! Yes, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Maragdayaw ka po. Maragdayaw ka. Kantahin tayo man dahil kantang ako na agdayawakin ka. Agdayawak kenta apo agyamanak inaimbag mo kan ka na yun agkantaan dasang wanang agpapagdayawag agdayawag kenta apo agyamanak kinaimbag mo kan ka na yun agkantaan dasang walang agrupabag madaydayaw umaiton iti mangidanan ti mo na karara. Dayaw
sakbay nagpatuloy tayo kakabsat kat dawati nga kantahin tayo ti kantahan na paulang matalik ka. Diyos, madaydaya ang mga Apo Diyos, agyaman kami ti kinain pangunguitan ng daw, agyaman kami ti kundakay, Apo Diyos, nga iso ngayon pahay mo kada kami, itirigan kinrekta ako, magturong iti balay, pangidaydaya kami ti kasantuan na nagan mo ang santuan. Katlon, sakbay kami na dumatag sa trono ta paraon mo, Lord. Dawatin mi nga nanyaman, iti kamnaramidan, nga makaiayon na sanguanan ako, at doon kami nagpakumbaba, napakawalan na kami kumang Diyos, at darusang, tumunggal may sa kada kami, darusang, dagiti puso, may ikot ng niya, dagiti para ako, na makayada sa muanam, sika ako Diyos, itong pakawan ng santuan. Katlon, ikuminilikan na dahil nga ramin ni, kita niya na ako Diyos, ipakaramatan, tumunggal may sa kada kami, at ako Diyos, ngay talag may kanikakit, bendisyonan, ikama ako Diyos, terigay, kinrikta, iti para namin ang aming santuan. Kastalan Lord nga, iti mga iwaragawang iti sasaw, at ako Diyos, na po yung tinaindagaan, ibig na, tapos iti lahat ako Diyos, patayatan, iti may waragawang ita sangwa na ang ako Diyos, nga iti pagkaitan na Diyos, katway, kada kami ako, mga kaling iti sasaw, yamang kadita, sikat limang ako Diyos, tirekta, amang mga awat ka naging sasaw, mga balitukan, amang Lord, kastaman nga, talikmingan ka, Diyos, iti, umadali nga ako nga, nandarasari, iti dahil ito yung binahon mo nga, kongregasyon iti mga lugar, dawa kami ka ng Diyos, na sikat limang Isabel, kadagiti amin nga ako, mabagkasapulan, nagiti amin nga ng Diyos nga maharamat, kadagiti kabataan ang Diyos nga iso maramatan tinayta na anniversary ng Santuan Good Lord taligbigan ka amin dagito dawatan mi babay tinagan na puming Diyos. Amen. Praise the Lord. Mapanta nyo nga rin di praise and worship kakasat. Dawatek man kini Sister Joy.
Praise the Lord! Hallelujah! I-welcome tayo man dagiti anak tayo barbaro. Amen! Kantahin tayo manjay kanta mo na praise. Umisem ka, tayo favorite tayo. Amen!
His holy name. To give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up the weak. It is good to bless His holy name. It is good to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up the weak. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. Hallelujah! Yes, Lord, we bless your name, O God. We welcome you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Yes, Jesus, you deserve all the glory and praise as well. Hallelujah. 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 I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. Lord,
Agyaman kami kanila ni presensya, Holy Spirit. Thank you for being with us. Thank you, Jesus. Malay tayo, malay tayo. Hallelujah. Thank you for the victory of us. Thank you, Jesus, for your mercy and glory, O God. Agyaman kami kanila. Yes, Lord, kanaapo, kitaya, at kupang lang, O God, awarin di sa bagay. Thank you, Jesus. And everybody says, Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Nagragsak kakapsat dagdayaw iti Apo. Ket Siyem ko na karoon ng kakapsat nga mapantayon iti message ti sasao dagiti Apo nga tayo manen sakben itangal daw. Ket sapay kumata ni Apo Diyos ti mang bendisyon ti mensahero tayo itangal daw. Ket bendisyon na ni Apo Diyos ti bibig natin ti dila na tapnon ti kaspa dagiti saon ti Apo ket adda nga may lawlawag na kada tayo kakapsat. Ket agyaman tayo ti kaadda na ti anak tayo nga ni Kayla Juan. Amen. Madaydayo ti Apo. God bless you, anak. Amen. Hallelujah. Maragsakan nakakabsat nga itatta nga Sunday, last Sunday, tay iti March. Amen. Ket agyaman tayo ta itatta nga Sunday ket nagkikita tayo manen. Amen. Amen. Ayan, maragsakan nakakabsat nga inikanak man ni Lord iti opportunity nga mang-share kadagiti sasauna itatta nga aldaw. Idi Friday kakabsat iso ti biyahek nga nagawid ko. Ang ko expectaran nga kasjay gayam kabannog agbiyahe iti Rabii. Simmangpetnak dito'y abulog ti mga alas 10 kas iti Friday ta idi after work ko idi Friday nagdiretso nak nagawid dun tapno ko nak masulit ko magyan di jay alig ta idilas nga awid mi kakabsat awan 24 hours mi dito'y alig iso nga bagak idi agawid na ano Biyerneson ko na tano makabayag na ket agyaman tay iti Apo kakabsat nagkikita tay manen paminsan man isumam ti kaabay mo. Ayan, alam niya yan. Pag nandito ako sa harap, isumam man ti kaabay mo. Amen? Karurupang ba di kaabay mo? Amen. Okay, kakabsat. Itangarad nga oras. Pacheck nga nakasagana iti puso ti sagtunggal may sa kada tayo. Amen. Ngagdengeg kadagiti sa sauna iti lapayag tayo hantay pay lang denggen no anya iti mabalin nga ibaga ti kaabay tayo no dikit di agdengeg tayo iti sasao ti Apo. Amen. Dawatok man nga ko patakderek dagiti barbaro nga yang people nga da itatakot palakpakan tayo ti Apo iti biagda. Ayun. Amen. Ayan, agyaman tay kakabsat iti effort mo dagiti kabataan tay nga nabati ditoy iti dagiti naayat nga ag-reach out kadagiti baro nga kabataan ket sapay kuma tahaan daytoy ti umuna ken maudi nga umay tayo. Amen. No dikit di isu ti rugina nga intay amwen ni Kristo iti biag tayo. Amen. Palakpakan tayo man iti biag da kakabsat. Ayan, mabalin nga agtugawan. Amen. So iti pagpapatangan tayo itakat kakabsat nagalisto nag-shift niya. So dito nga topic kakabsat patsik nga nang nangagan tayon. Patsik nga amutay deto yun pero kayat ko lang nga iulit-ulit tapno hantay nga malipatan. Ta iti sa uti Apo awan iti redundant nanggag ko detan hanga kasjay kakabsat niya no dikit di adda nga baro nga revelation nga kanayon nga itud iti Apo kada tayo. Amen. Ket iti pagpapatangan tay itatta kakabsat ket napaulwan ko na our identity in Christ. No identity ko na anya ba iti makuna nga identity. Sige man, sino ti maka-define? O anya jay identity ni Brother Rudy Cano?
Amen. Praise. Tuloy ko. At idog na ito kakabsat. No identity, ket iso ti pagilasinan. Ti identity tayo, iso ti pangilasinan ni Apo Diyos, kada kiti kukwa na. Tata kada tayo mo, example da janwang, wano jay baka, no mamarkaan, at da identity na. Oray may laok-laok, may tipon-tipon, tinaduma-duma nga baka, wano nuwang, sigurado nga ito nabiro kam, masapulam latat, at da markam ken ko na, at da identity, janwang, iso nga, amom nga sigurado, ket iso ti kukwam. Amu tayo met, nga ni Apo Diyos, amu na tayo, gapo, tada identity tayo. Dahil ito panagawat ko, Pastor. Amen. Nagbayat aji pa nakalawlawag ni Brother Rudy no ninikkan na tayo ti senaryo no anya iti makun ko na nga identity ket inted na nga senaryo dayjay no angken baka nga kunana uray man may laok ti kaadwan adda iti pakailasinan ken kuana ket isul tatakakabsat iti daytoy nga aldaw intay pagpapatangan no ana ba talaga iti identity tayo habang adadtoy tayo pay lang lubong ket sakbay man pay ti amin magyaman kami Brother Rudy kundi nga sharing mo ket intay nga ron man pay agkararag dawatek nga agtamad tay amin. Father God, we thank you Lord for this day. We thank you Lord God for the opportunity again for us to talk about your word Lord God. Father, we thank you na nandito po kami na nakikinig sa iyong salita. May you Lord God give us a new revelation of your word Father God that our identity ket nakaangklalaeng ken ka Lord God. We thank you, Lord God, that you have created us according to your image, O God. Kit Lord, madaydayaw ka apo iti daytoy nga aldaw pa-check nga dagitoy nga kakabsat. Kit nakasagana apo nga agdingeg kadagiti sasaom. Pa-check Lord God nga adda apo iti aramidem iti biag iti sagtunggal maysa babaen kadagitoy nga sasaom. Alaman nga pagayatam laeng tinak may binsa-binsar kadakwada. Ikatem apo iti kapanunutan Lord God nga bagik nga kapanunutan no dikit di Lord God, your revelation only, Lord God. Ket Lord, mamatinak, apo nga iti sasaom, ket Lord, nabilig, nga kaya na iti ag-change, iti life, iti maysa nga tao, Lord God. Ket mamati kami iti power of your word, O God. And Lord, make it as an evidence today, Lord God, iti power, iti word mo, Father God. We thank you. Ket bendisyonam ato nga adipen mo, bendisyonam apo tingiwat ko, nga si kalaeng apo iti makita da, si kalaeng apo iti maidaydayaw da, Lord God. Matinak, iti Santo Espiritu, iti kanayon nga agtrab-trabaho, iti daytoy nga lugar, iti daytoy nga church, kat nagyaman kami, kat kukamlaeng amin nga dayaw, gloria ken panagyaman, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen. So, kunana, dijay, third slide. Kunana, who you are in Christ is who you really are. No sino ka, iti apo ket isuti agpaypayso nga sika. Na gets tayo ba jay ko na? Kunana, who you really are is kung sino ka na dinefine ni Kristo. Sino ka ba? Sino tayo? Kilala ba natin yung sarili natin? Amamutain ba? Iti gamin, dito nga lubong kakabsat, iti definition da, wano pagkakakilanlan da, iti maysa nga tao, ket no anya jay mangmangagda, gapuken ka. Yan yung nagiging practice iti lubong. Amamuyo ba jay anak ni pastor? Kunada, sino nga pastor? Ni Pastor Renal, kunada. Ay amok aday jay, iso day jay engineer da, kakaiso na da nga anak. Iso day jay ti may nga identity na. Amamuyo yo ba ni brother nga Rudy? Ay katun iso day jay asawa ni Sister Belen. Amamuyo ba ni Sister Linda? When na iso day jay aglalako ti Fitz di jay nga to. Yun ang nagiging definition minsan iti dayti nga lubong. Amamoyo ba ni Rain? When na so DJ ka na yun agsangsangit di classroom da. Kunada. So,
Yun ang minsan na definition ng tao sa atin. Ti maysa, noon niya di mangmangagda, ti may kadwa, di trabaho, muna niya di ubram, ti may katlo, di status mo itibiyag. But, adda iti identity nga intud kanya tayo ni Lord. It is not by what they hear. It is not by our profession. It is not by our status in life. Hindi palagi iyon ang definition. Iba kasi, yung qualification ni Lord sa identity mo, iba rin yung qualification ng tao sa identity natin. Which is actually minsan nagiging magkaiba. It's a total opposite. Kasi minsan, yung tao, nakafocus siya sa physical. Palagi yan. And evident yan noong malagip yung idiin baon ni Apo Diyos ni nga mapanda i-anoint ni David. Di ba ginapan nag-anoint? Sino ginapan nag-anoint ko ni David? Sino? Ni Samuel. Di ba? Nga ko na, andan, si Mangput Dagijay anak. Si Mangput Dakit. Isubadeto yun, kunada. Kasi matipuno, nagwapo, napudaw, napintas iti bagina. But, kunana nga rod, haan nga isuna, haan nga isuda. Ngam idi, simrek ni David, kunana, tumakder ka, iso atoy. Kasi itikit kitaan ni Lord nga identity tayo ket anya. Jay, puso tayo. It's always the heart. Anong laman ng puso mo? Anong laman ng puso ko? Anya nagyan na. Anong laman? Kumusta yung puso natin? 'Di ba? Ti Apo pinili na ni David hindi dahil sa appearance niya. Ni David, di ba, basit kumpara kini Goliath? Tama. Kitno maminsan kakabsat, si tayo pa iti mangtutud ti identity tayo iti bagbagi tayo. Ay kastoy naklang, awan pulos anyaman na, awan pulos talent na, awan pulos pakausaran na. And yun ang nagiging deception minsan sa atin. Tayo yung nagbibigay ng identity sa atin. And hindi lang yan sa mga unbelievers. They are also common scenarios nga mangyayari dayjay even to the believers. Kastoy naklang. Detoy lang tikayak. Si ka mismo timang define di bagbagim. Puraw amin buok kun. Hindi na ako pwede dyan. Nakaagkakapoy dagitoy sikit kun. Agkakapoy dagitoy, tawag na deto yan. Siko, agsiko. Agkakapoy dagitoy kasukasuha kun. Tumeng kun, agrayuman, ag-arthritisin, hanak mabalinin. Pero no maminsan kakabsat, huwag nating nililimit yung sarili natin sa nakikita natin. Huwag nating ilimit yung nakikita ng mga mata natin. Haan. Kanayon tayo ibagbaga kakabsat nga, the Lord is within me, Jesus is within me, the Holy Spirit is working within me. Pero no maminsan kakabsat, limitahan tayo no anya di kaya nga aramidin ni Lord, di jay biyag tayo. Nagse-self-pity tayo minsan. Kinakaawa natin yung mga sarili natin, which is actually hindi magandang practice. Huwag kang mag-self-pity. Itigamin focus si mata tayo kakabsat kung bakit tayo nagsa-self-pity minsan, yung mata natin nakafocus sa katabi mo. Agikom-kompara tayo, which is not dapat.
Kasi we have our own talent, we have our own uniqueness, we have our own gift from the Lord na hindi mo pwedeng itingin sa iba, ay siya merong ganito, bakit ako wala? And doon nagsisimula na nagse-self-pity tayo. Ay si ganito ang laki na ng sahod, ay si ganito ang laki na ng bahay, ay si ganito 10-10 na ang business. Ay si ganito kanayon agtaktak derji sango ti church. Ay ni kastoy. Makita kanayon barutibado na, which is actually, do not compare yourself sa iba. You are beautiful in your own way. You have your own talent in your own way na binigay ni Lord sa'yo. No iti ibagati sa bali, pangit ka. Hindi ko na walang pangit, di ba? Amen? Napipintas tayo amin. Amen? Nagagwapo tayo. Nagagwapo kayo amin. Amen? Minsan kakabsat, isuday jay iti pagrugrugyanan ti panag self-pity tayo nga maminsan ma-erase di identity nga inted kanya tayo ni Lord. Kunana nga ro di Genesis, di ba? Di origin iti identity tayo, di Genesis 1:27. So God created mankind in His own image. So naibagam nga pangit ka, ibagbagam nga pangit di Diyos mo. In His own image. God created mankind in His own image. In the image of God, He created them male and female. He created them in His own image. Male and female. So, in His own image ko na, hindi ka pangit, hindi ka weak. You reflected on the image, you reflected by the image of the Lord. Amen? So, sino na tayo? Who are we? Tayo kung sino yung sinabi ni Kristo. Hindi yung sinabi ng iba, hindi yung sinabi ng katabi mo. Pero, are we living doon sa dinefine ni Kristo na purpose or identity natin? Are we living doon sa identity na binigay ni Lord sa atin? Kunana DJ, John 14, verse 19 to 20, before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Nyaji last word, I am in you. Na kanino siya? Nasa atin. So kung nasa atin si Kristo, nasa atin yung identity niya, nasa atin yung dinefine niya na identity natin, are we living with it? Nabubuhay ba tayo according sa purpose natin? Nabubuhay ba tayo according sa identity na binigay niya sa atin? Yes? Amen? Amen? Amen. So, if you in me, I in you, then meaning may reflection sa kung ano yung buhay ni Jesus sa atin. Si Jesus, sino siya nung nandito siya sa lupa? Is He humble? Yes? Humble siya? Yes? Is He kind? Yes. Is He generous? Yes. Is He selfish? No. Are you selfish? No. Ulitin.
Is He kind? Yes. Generous ba siya? Yes. Generous ka? Yes. So, kunana di jay, you in me, I in you, so you reflect the life of Jesus Christ. Hindi madali. Correct? Narigat. Nalakan no ibagbagam. Pero no action, narigat. Ni kon connectay kakabsat iti biyag tayo, ni Apo iti vine ket da tayo iti branches. No adda ka iti Wednesday nga prayer meeting kakabsat na itakil ni Pastor Au atoy. Pastor Aurelio. Nga kunana, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. Remain in me as I also remain in you. Anya jilas slide tatay ko na. You in me, I in you. Kat dato'y tatanga verse ko na, remain in me, masyado sa nga babasit kakabsat, mabasa yo ba? Sino ti? Zoom mo. Try mo na i-zoom. So, kunana, Ngaji ko na tatay, I in me, na you in me, I in you, kat ko na tata, remain in me, and I will remain in you. Paano natin mareremain si Lord sa buhay natin? Ano yung purpose natin in this world? Ano yung identity natin in this world? And if we have to live with it, then magkakaroon tayo ng fruit. And nagyay bunga. Hindi lang yung bunga na makaayab tayo iti sa bali nga tao dito church. Hindi lang yung bunga na fruitful tayo in financial. Hindi lang yung bunga na nakikita mo sa katabi mo, but number one is the fruit of the Holy Spirit. Sino makapagbibigay ng fruit of the Holy Spirit? At the Jollibee na kanyak. Ni Sister Telma kano. Ni DJ Agasawa nga Biloria DJ Likod. Sige, at the Jollibee na kanyak di makay kwati fruit of Holy Spirit. Galatians 5:22 pa enumerate. Sige, ibaon mo ni Sister Telma dito yung sango, Brother Rodel. Okay, hey, so Galatians 5. Tandaan, Jollibee ni Sister Telma kanya. So, Galatians 5, day fruit iti Holy Spirit. At ba kanya tayo, fruit iti Holy Spirit, love. Do you love your loved ones? Siyempre. Do you love your enemies? Mahal mo ba? Uri no masabat mo ditang kalsada nga nakakusilap kanyang makayang ba isuman? Amen? Uri dadto nga nakapermi nga kasla Angry Birds, kayam nga ito best smile mo. Amen? Thumbs up ka no? Thumbs up? Kaya? That even nga iper-persecute na ka, kayam nga, I will pray for you. So, kung na di Jay, for last slide tatay, tandaanan tay ajay, you in me, I in you,
Kat kunana dito yung nga verse, remain in me, and I also remain in you. Kaya natin kakabsat. Nga even iba yung identity na binibigay sa atin ng iba, ang focus pa rin natin yung identity na kayang ibigay na binigay na ni Lord sa atin. And we will remain in Him. Narigat kakabsat, iti nga, lalo no, at the time iti, agkakapsot tayo, marigrigatan tayo, iti trials tayo, kunada kakabsat. In times of needs, in times of our darkest hour, sabi nila, doon daw nila nakikita yung tunay na ugali natin. Kuna iti tao no maminsan. Pero kakabsat, hindi yun totoo. Yung identity rin natin is even, nakikita din dapat even during our easiest time, even in our prosperous time. Who are you kapag okay ka? Kapag okay ka ba, kaya pa rin mag-pray? Binabalik pa rin ba kay Lord lahat ng papuri? Binibigay pa rin ba kay Lord? And who are you during trials? Kinakaya pa rin ba mag-pray? Na even, agsisipol-jisipon kun butog mon. Kurang lang ket rumor, katay tayo nga agsangitin. Are we still lifting our hands to the Lord saying, Lord, I know you have purpose on this one. Lord, I know na kaya pa naman. Kaya pa naman, Lord. Tiis-tiis lang, Lord. Numarigatan tayo kabsat, hantay lipatan, no sino tayo. No sino, jay identity tayo ka ni Kristo. Urean niya ti panang define kanyam iti sabali nga tao. That's not me. Hindi ako yan. I-deceive na kay itilubong, i-deceive na tayo itilubong kakabsat. I-define na tayo itilubong according iti identity nga kaya iti tilubong. Pero, we should remember na yung identity natin, idiin bagam siya, Lord, na mati na kun, sumurot na kun, no turning back, Lord. Kunam ka ni Pastor Molo, mabautisaran na by water and spirit, kunana, the old has gone. Ulit man, the old has gone. The old has gone. The old has gone. The new has come. Barbaro iti identity tayon, idi nagdesisyon tayo nga sumurot iti Apo. New life from above. Han nga sika jay datin. Hindi ko na, Lord, I have decided to follow you. Idigmar marchaka. Nga mapan, idi ka ni pastor nga umasidig, uray naglubog di karayan, idi nagbautisar ka, idi permi nga uray pallo-pallon di baybay, dagidi nagbautisar di La Union. Uray kinapkapot na ka ti alimato. Amay kakabsat, idi nagbautisar na kinapot na ti alimato. Nagrigat gayam nga ikatun. So kung na kangkantaan pa, Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hawanin ti sanod-sanod. Itatang nga oras kakabsat, no, makita tayo, agkakagulo ti lubong. Numangmanggag tayo, puro ti anak, pinatay na ti ina or ti ama, pinatay na ti anak.
Iti family agririgorda. Aggaapada, agpipin da because of the things nga iyalalilaw kanyada iti lubong. Iso nga itata nga oras kakabsatan nga o iti oras ti panagsanod-sanoden. Idinamati ka kinankantam, Lord, no turning back, then no turning back. Haan nga nung napasaktan ka, haan nga nung nagpauyo ka, madikon. Kastoy mo tikit kita da kanyak, madikon, kastoy mo tikanayin da nga ibagbaga kanyak ngam kinunam, tandaan ang jain bagang idi, Lord, I have decided to follow you, I have decided to believe in you, then Lord, no turning back kuram. Katakdiram jain bagam. You are a man of your words. Idintid ni Lord, adya identity kanyam, you are a man of your word. Kasi kunana ni Jesus, He is a man of His word. Kat iso nga si ka, takdiram no anya, di desisyon mo, idi ununa, tandaanam no kasano, iti passion mo, idi ununa. Kat idi nagdesisyon ka, nga sumurot ken kwa na, Lord, eto na. Awan inatrasan kakabsat. Awan agsanod-sanod. Iti daytoy nga oras, kailangan na tay iti daytoy nga lubong. Sino iti mangikararag, iti daytoy nga lubong, nohan nga datayo nga makamamuken kwa na. Sino iti mangikararag iti pamilyam nohan nga si ka nga nakamamuken kwa na. Sino iti mang-reach out kadagiti hampay nakamamu kini Jesus nohan nga datayo nga nakamamuken kwa na. Iso nga itata kakabsat datayo ti agpatugker. Datayo ti dapat nga mangtakder kadagiti insawang tay di una. Natakdiram ba? Jay decision mo idion una. Kita man ti kaabay mo. Di kaabay mo idion una, isupay lang ti kaabay mo bagin gana tatta. Agbibinnan tayo kakabsat. Nung nagkaroon tayo ng bagong buhay, ng bagong identity, hindi na tayo yung dati. Han nga tayo ti pakaitibtib kulan ti sabali nga taon kakabsat. Nadikit di tayo ti mangi-lift up iti pa tayo nga tao. Tayo dagijay new creation. Ada new identity. Iti citizenship tayo dajay ngato. Dajay langit. Isang ano kunada dual citizenship kunada. Pero haan Filipino tayo dito, ngam dijay nga to, dajay iti citizenship tayo. Iso nga do not invest kakabsat iti worldly things. Tamapukaw ay ta. Tuno matay ka, ibulsam di balay mo. Tuno matay ka, ibulsam di bakery. Tuno matay ka, ibulsam di pag-ukayam. Tuno matay ka, may ibulsam di sari-sari store mo. It is not bad kakabsat that we invest on that thing kasi kasapulan tayo data. Iti pa nagtaltalon tayo, kasapulan tayo data. Kat i-remind ko manin kakabsat, pandi panunot ko amo tayo mo nga aywanan ti bagbagi tayo. No, adda iti business tayo. Kanayon ko ibagbaga kakabsat nga aywanan mo iti bagi. No, inanaket, inana. Kanayon ko i-remind ati kakabsat.
Do not be harsh sa sarili mo. Amen? Hanmat akakabsat nga aging ga nagpapanag, aging ga na alas 5 katibigat, kada kapay lang nga, agtrab-trabaw 24 hours, ikamatiin na nati bagbagim. Amen? Nadati business tayo kabsat, inted ni Lord dagiti business tayo, inted ni Lord dagiti pagkasapulan tayo, tapno kasta ag benefit tayo, hankit di nga iso iti, paka banbanugan tayo nga perperme. Na? I-balance tayo kakabsat. Amen? So, subli tayo, kunana di dyan, you are a new creation. Barbaro nga sikal. Barbaro nga puso. Barbaro nga panunot. Kunana di dyan, 1 Peter chapter 1 verse 23 kan di dyan, Titus chapter 3 verse 5, for you have been born again. For you have been born again. Nabal baliwan. Not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Kunana, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Renewal of the and by the Holy Spirit. Nabalbaliwanen. Awan dagiti daan nga arami din. Next slide. Because you have been created in Christ, for we are God's handiwork. Kunana di duma, for we are God's masterpiece, created in Christ Jesus to do. Niji number 1, mabasa tayo kakabsat, pa-highlight man, to do good works which God prepared in advance for us to do. To do good works. No maminsan kakabsat, di ba, bagada, no namati tayon, kuston. No sumurot tayo iti church, kuston. Pero, yung faith na nasa atin, idinamati tayon, diba ti inbagada, ti identity tayo, kat iso di inted ni Kristo, kat anya dapat ti agbalintay nga identity. We are not to become selfish, hindi tayo yung nagsa-self-pity palagi, hindi tayo yung nagdadamot sa iba, but we have also to do good works. Pakuyog na amin aji kakabsat. No namatikan, no kinitam, jay biyag ni Jesus. Ket aramiden bet, no anya iti dapat nga aramiden. Kasi kakabsat, uray ibaga tayo nga namati tayo, uray ibaga tayo nga idef tay tagiti lapayag tayo no anya iti bagbagay iti sabali no maminsan kakabsat ag-reflect tayo apay nga tanga na ipagada. Maybe we have also done something wrong with them. Maybe we have also done something na against sa faith natin. Kasi kunana, di ba, the old has gone. Sino ba yung old na yun? Hindi yung physical nga, the old has gone, ay umubing na. Si mabali di kilay ko, hindi na bauti saranak. Timangos di agong ko, hindi na bauti saranak. But, hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Naawan jay dati nga aramid, ket kunana, baro nga aramid, and we have also to do good works. If we have the identity of the Lord, if we have the identity and we have to reflect
magmi-mirror tayo sa life ni Jesus, doon natin makikita yung heart of a Sige. Sige pa. Sa last slide natin, last slide na kakabsat. Doon natin makikita yung heart of a servant. Ano ba yung character ng puso? Kuna na heart of a servant. If we reflect doon sa buhay ni Jesus, yung submissiveness to the plan of the Father, yung humbleness, nung nandito siya sa lupa, the best example nga adda iti heart of a servant na nga nag-submit iti plano iti Apo ket ni Jesus mismo. We are destined noong una diin bagan ni Pastor Au idi last nga preaching na nga mapandijay impyerno. But he became the bridge of that gap ni Jesus, that even He is a God. He submit to the plan of the Father. If we have the identity na binigay ni Lord sa atin, we are not defined by the definition or the qualification nga inted iti daytoy nga lubong kakabsat. We are defined by the manifestation of the Lord in our life. Sino ka? Sino ako? I am your child. And for us, na masasabi natin that we have that identity na anak tayo ni Lord, then we shall bear a heart of a servant. Yung humbleness, no arrogance, no selfishness. If we mirror in the life of Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, humble siya. Hindi niya sinabi na ikaw makasalanan ka, na ikaw ganito ka. But pinakita niya yung love niya sa atin. Pwede niyang sabihin, I am also a God. Pero bakit ako nandito? Pero hindi. He was crucified, smitten. No kitaan tayo di story, iti the passion of Christ, kunana di pa nakailan sana, nasapsaplitan, kinoronaan da iti crown of thorns. Aji pa ilang lansa kakabsat nga basit lang nga maisugat iti sakam ken imam nagsakitan. How much more in larawan da nga pinangilansada ken ni Kristo. We reflect kakabsat, if we have yung identity natin, na sinabi natin, we are the new creation, we have the new identity from the Lord. I have already decided, Father God, to follow you. No turning back, Lord, no turning back. Diyay ko nakakabsat. Hindi pwede nga datayo ti agkapoy-kapoy itatanga oras.
Han nga mabalin nga datayo nga agkakabsat ket si taypay lang tagririnninggor. Iti daytoy nga panawon kakabsat. Iti heart of a servant, he is humble. He is selfless. Then let us bear a heart na humble, na ang palaging laman ay yung word ni Lord. This is not always about you. This is always about Jesus, how we glorify Him through our life, how we glorify Him through our heart, how we glorify Him through our works. Haanan nga tiyempo kakabsat, nga makidindin na daol ka. If you can hear this world, nandyan ang krimen ng patayan, nandyan ang rape cases, nandyan ang drug cases, that even our government ay wala ring unity. Then us, na iyong identity na binigay na sa atin ni Lord, na meron tayong heart that is humble, na meron tayong character like the character of Jesus Christ. Then we need to pray for this world. We need to pray for our family. We need to reach out those people na hindi pa nakakakilala kay Kristo, na kay Lord. Hindi pwede na unbeliever yung mga yan, hayaan mo na. Hayaan mo na. No, isok kayat da, isok desisyon da batamon, but no. We should have a heart that cares for them. Si Jesus noon at dabain dumduman na, awan tin dumduman na, ket kasjay tay kuma nga awan mat idumduma tayo. Kakabsat agbalin tay nga vessel iti love nga inted kanya tay ni Jesus Christ. Kuston iti hatred, kuston iti anyaman nga saksakitan iti puso, i-let go mon kakabsat, i-let go mon. Let us serve the Lord wholeheartedly. Let us serve the Lord. Awan duwa-duwa na, awan gudwa puso na. May we have the identity na binigay sa atin ni Lord. May we have that heart na humble. May we have that heart na kayang i-please si Lord. May we have that faith that pleases Lord. May we have that character that pleases God. Han nga datayo ti pakay tibtib kulan man iti sabali nga taon. Han nga datayo man iti agi is spread iti hatred. Is for you to stand out. It's for you to stand up. It's for you to become the man of your word. Naalala mo, nag-decide ka, sumurot ka ni Kristo. You're very passionate. You're very kind. You're very generous. And kumusta ngayon yung identity mo? Hindi ba nagbago? Han ba nga nagbaliw? Do you still have the fruit of the Holy Spirit that you are to love? That you are to be kind? That you are to be righteous? That you are to be soft spoken?
And I hope nandun pa rin yun. May we reach out those person, those people na hindi pa naniniwala kay Lord. You don't want your family na agmarmarcha nga mapandi jay impyerno ket sika na ipangato ka. You don't want your cousin, you don't want your friend na kasama mo sa hirap at ginhawa kunam, pero hindi mo kasama sa langit. Gusto ni itik pa nagbalin nga selfish ka kabsat. Reach out. Reach out. Han nga mabalin ka kabsat nga isang center mo laeng gapuken ka. Reach out for the Lord. Reach out for the work of the Lord. Dawatat na tumakder tayo aming kakabsat. May we sing that song? Heart of a Servant. At nakakabsat nga amirisan tayo. Kumusta tayo? Do we still have that passion? Do we still have that identity? Hindi ba nagbago during trials? Hindi ba nagbago? Kag DJ tayo nga amirisan kakabsat ati nga kanta. May we have that heart that pleases the Lord. May we have the heart that is humble. May we have that heart that can be a vessel of love sa iba. Hindi lang sa mga mahal mo sa buhay, but even to your enemies. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you today, O God. We glorify your name today, O God. May we have this heart, O God, that you want from us, O God. May we live our purpose, Lord God, in this world. Lord, hindi kami yung dinidefine ng iba. Lord, not by our profession, not by our status in life, O God. But Lord, I am who you say I am, O God. Hallelujah, Lord.
Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of God. Wanna be by your side. No longer I, but living. Serving you for all eternity. Set on you Conquer my way. Let your will be done. Make me a servant, my heart setting my feet in your ways. That surrounds me. The whole heaven that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. Tawag na ni Pastor Renaldo. Over my days, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Thank you, Jesus. Kami isaw ako. Ngayon kam naligan, nalikod tilay kay gagundaway. Babaw na ako ti panangaramat mo talipon mo Diyos. Kat dagitoy nga sawom na pabuyugan da. Iti bilag kan panlakabalin. Tapnoy sumanayan na po tinang pabilag. Isu tinang isuro iti tunggal may sa kada kami. Kat agyaman kami iti adipon mo nga inaramat mo na nipod ti daytoy ngal daw. Tapno apo ipkas na dagiti sa sawom nga si bibiyag. Kat agyaman kami da kami nga nagdingeg. Kat laman kani ta mapabilig mo iti pamati iti tunggal may sa kada kami. Ken apo adda kaniya pudpudno nga panagserbi. Pudpudno nga panagdayaw. Pudpudno nga panagtanagkan ka. Pudpudno nga kinakristyano apo. Iti adda iti biyak iti tunggal may sa kada kami. Katagyamang kami launay o Diyos. Iti na ito'y nga gundaway pudno launay nga dagiti sawom. Isuda po ti mangisuro.
ken magpabilag iti tunggal may saga na kami. Dahito'y adipon mo ngay naramat mo iti dahito'y nga kundaway. Agyaman kami launay o Diyos. Iti kanayon nga panang tultulong mo ken kuana. Saan mo nga binaybayan ni suna o Diyos. Kang ronan na apo iti dadagsan na iti panagserbigan ka. Kat mamate ang apo nga na ito'y nganak mo. Adda iti plano ken panggap mo ken kuana o Diyos. Mamate ang nga isunag at pinilim maapo. Tapno agbalin na po Diyos. Nga mangiwarnak ka dagiti saom. Tapno dagiti natawa apo nga makangeg. Nga sanpay nga nabalbaliwan. Katumay iti panagabalbaliw iti tunggal may sakarakwada. Dahito'y nga nipon mo aramadong pa iti nangat-ngato nga tukad ti panagserbi apo. Ikampay dadado nga nanagsen. Tapno Diyos babaen ti panangaramat mo ken kuana. Nga saan lang nga dito aliga apo Diyos. Iti pangaramatam ken kuana. Nukit di ka dagiti na dumaduma pa'y nga lugar apo. Tababaen ken kuana ado dagiti may salakan. Man nakabalin nga Diyos agyaman kami iti daytoy nga anak apo. Nga mamati kami o Diyos. Nga sikat tinang pulot ken kuana. Sikat tinang pili ken kuana o Diyos. Tapno may minsay dagiti saom. Tapno may danon dagiti saom. Mapusan lang nga dito alik. Nukit di ka dagiti natumadong mga lugar. Nga pangaramatam ken kuana. Katagyaman kami launay o Diyos. Iti panagtigna iti Holy Spirit mo iti daytoy ngaldaw. Tapno apo. Adadjay nga babaen ka dagiti saom. Kat dumanon ka dagiti kaunggan ti puso iti tunggal maysa ka na kami. Kat mapapilig kami. Kat masuruan kami apo bayat ti panagserbibigan ka. Agyaman kami launay o Diyos itit mi. Iti dayaw gloria kin panagyaman ken ka. Gapukin Kristo nga bumi dinawat mi amin dagitoy. Amen. Palagpakan tayo man iti apo. Hallelujah! Amen ko na naman dagiti si bibiyag na Kristiyano. Amen ko na naman dagiti nabalbaliwan. Amen. Hallelujah. Katayawat kumutlang iti na isang MC tayo iti na ito ingal daw kakabsat. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Agyaman tayo nga kapsat ka na ganyan nga sasaot apo, hantay nga agpipin na uyong. Hantay nga agpipin na uyong, gabot na tati apo asideg tiyo may nakadatayon, maray dayaw ti apo. Amuyo dyan na pasamak dayan mar kakabsat. Naggrabe kakabsat. So nung kitaan tayo dagi dyan mapasamak dito yung lubong kakabsat. Agsangit ka na makita mo dagi dyan na mapaspasamak dito yung lubong. So gapo na kakabsat. Ngawan day dyan pinasugnudan. Awan day dyan pinauyo. Tapno ti kasta ni Apo Diyos lang nakabsat. Ti makatulong ti tunggal may sa kada tayo. Maray dayo ti Apo. Anyan nga nagpintas day nga sa ti Apo kakabsat. Agyaman tayo para gaya nga sa una. Tanong mo minsan na daday day pinagpipin na uyo. Ngam saan kadi nga iso ti kitaan tayo dagiti pada tayo nga tao. Saan nga tipada tayong, ay, saan nga ti pastor? Saan nga tipada tayong nga tao? Saan nga nagijay? Karuba tayo, saan nga nagijay kaadong nga kwarta? Tikit-kitaan tayo kakabsat. Ikita tayo lang kini Jesus. Timata tayo. Adadyayan, tikinabak na nga ipaay na kada tayo. Maray tayo. God is good! And all the time! Amen! Hallelujah! Kahit mapantay yung arudenti, sumuro nga ramit tayo. Intermission, Brother Carl.
Operatory prayer, Sis Belen. Closing prayer, Brother Rudy. Amen. Praise. Praise, praise, praise. Hindi yung ano lang, mababa lang. Praise, 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 praise. Praise, kuya. Kuya na. Praise. Di pa ulog arti kantaon mi kakabsat ket oceans. You call me out upon the waters, the great unknown.
kakabsat. Managayat ken managparabor ora Dios, amami ana santuan. Apo dati manen dagiti offering mi nga kakabsat. Ket laman kadi Apo Dios de bendisyonam dayto. Bendisyonam dayto yung offering mi Apo. Sampai kadi Apo Dios at balin nga pakailawan ti Ebanghelyo. Lord, bendisyonam dagiti kakabsat. Lord nga nakipaay. Lord, kastamit digiwan gundaway. Lord, sampai kadi Apo Dios ta tun paminsan pada kami nga daan iti pagyaman naken ka Lord. Bendisyonam Apo dagiti pagsapulan mi. Lord, dagiti rarken ken mulmula mi bendisyonam ida Apo. Lord, thank you so much Father God. Thank you Jesus. Thank you ti ababang dawat ken kararan mi Lord. In Jesus name. Amen. Amen. Pagyaman kayo ti Apo kabsat iti nabanligi manen nga panakalpas iti serbisyo ita nga bigat ket pudno launay nagpintas DJ mensahe ti ayaten tayo nga mensahera ita nga bigat may panggep iti identity wenno no siya kinasya sino no iti nainlubungan ti worldly mabalin mo nga ilumbang ta kinasya sino ti padang mga tao mabalin mo ti plastic nga kunkunada ngem no ni Apo Dios san mo pulos nga may lumeng. Amen. No siya sino ka iti sangwangan na saan mo pulos nga may lumeng uraya niya tayo aramidem. Tawans nga tinanggap mo ni Jesus Christ nga nagbalin nga Master, Savior, ken mangisalakan mo ti Espiritu Santo na nagtaengen ken ka ket ti Dios adda ken kanta kuna nga rod Holy Spirit is a God. Amen. Iso nga adda ti Dios nga mangiwanwanwan kada tayo itinaldawaldaw adda iti Dios kada tayo nga mangisursuro itaramidin tayo ken adday suna nga mangsabsabet no nyaman dagiti pagkasapulan tayo iti panagbiag. Amen. Matay dayaw iti Apo kabsat ket tumakder tayo ngorod aminen ta adda nga isara tayo daytoy nga aramid tayo ita nga bigat. Managayat ken manangasi nga Dios agyaman kami Apo daytoy nga bigat iti nabanlegi manen nga panakalpas iti nga serbisyo mi ket agyaman kami Apo daytoy na minsan napagbaligyan mi manen daytoy ngayon kami panagdaydayaw ken ka napagbaligyan mi manen daytoy ngayon kami manen panagadal kadagiti sasaom ket naman lakadi kadagitoy nga nangigan mi ket agtalinaed ti kaunggan ti puso ken panunot tunggal maysa kada kami ket aldaw ken rabi isu kadi iti panpanunuten mi Apo tapno iti kasta adda nga mapatibker ipamati mi ken ka ket adda nga kankanayon kadi nga sikati agtaeng ti kaunggan ti pusot tunggal maysa kada kami Apo agyaman kami nga rod agyaman kami ti panangpilim kada kami agyaman kami kada kami ti pinilim nga nagbalin nga anak mo agyaman kami law na Apo ket bukam laeng nga amin nga nagdayaw gloria ken panagyaman ken Kristo nga po mi. Amen.